देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कूच बिहार जिले के तूफानगंज इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के त्रिसीमा कालीबाड़ी बोरो कोडली एक ग्राम पंचायत इलाके में स्थित बॉक्सीर हाट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास हुई। मृतक बच्चे का नाम शुभजीत भौमिक था और वह बोरो कोडली इलाके का निवासी था। स्थानीय निवासी आलोक कुमार दे ने बताया कि शुभजीत अपनी दादी के साथ सड़क पार कर रहा था, तभी एक 4 पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बच्चे और उनकी दादी दोनों सड़क से काफी दूर गिर गए। घायल बच्चे को तुरंत तूफानगंज उप जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से ही बच्चे के परिवार पर दुखों का साया छा गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी वाहन की पहचान कर ली और वाहन चालक की तलाश जारी है। ঘটনাটা হচ্ছে গণেশ ফুয়েল যে পেট্রোল পাম্পটা আছে তার সামনে ঘটনাটা হচ্ছে, মেন রোডের সামনে, জাতীয় সড়কের সামনে ঘটনাটা হচ্ছে। ঘটনাটা মোটামুটি 3:15 থেকে 3:20 মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটছে। একটা মারুতি অল্টো ছিল, মারুতি অল্টো নাম্বারটা আমরা লাস্ট 4 ডিজিটটা বলতে পারবো, ওটা ছিল 6474। এই 4টে ডিজিট ছিল, এই 4টে ডিজিটের নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাকিগুলো আমরা দেখতে পারিনি। আর যেটা ঘটনা ঘটছিল সেটা হচ্ছে ওর যে ঠাকুমা ছিল সাথে, ঠাকুমার সাথে যাচ্ছিল আর কি, গাড়িটা রং রাস্তায় ক্রস করেই যাই হোক লাগায় দেয়, অ্যাক্সিডেন্টটা হয় ওখানটা। আমরা তো একদম স্পটে একদম ছিলাম না, একটু দূরে ছিলাম, সেটা বলতে পারবো না। বাচ্চাটা অনেকটা দূরে যে ছিটকে পড়ে আমরা, আমার মনে হয় সেখানেই হয়তো স্পট ডেট হয়েছিল। মানে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা। বাচ্চাটার বয়স কত? 4.5 বছর বাচ্চাটার। কি নাম? নামটা জানো? শুভজিৎ ভৌমিক। আর বাবার নাম হচ্ছে সুশান্ত ভৌমিক। বাড়ি কোথায়? এটা বারোকোদালি। বারোকোদালি কোথায়? বারোকোদালি এটা ত্রিসীমা কালীবাড়ি বলে। দাদা আপনার নাম? আমার নাম আলোক কুমার। আপনি কি